tuig nga pagpaabot, miabot na ang takna sa kinaham nga programa sa mga kabatanunan, ang Nationwide Friendship Camp. Makakapaglaom kuyugi ko atong liilion ang mga diskarte o mga pamaagi sa itong mga kabatanunan sa ilang pagpangandap nga taliwala sa lapok o ulan, wala nila kini giatrasan. Usa kadako kayo nga hagit og exciting nga parts alang sa mga facilitators and staff alang niining nga maong Friendship Camp 2020-24 tungod kay sa pagpreparar nato sa ato ang courses dinhi. Grabe ka challenging gid kayo tungod kay mubo lang gid ang ato ang panahon apan uban sa tabang sa Ginoo nagmalampuson og ang ato ang mga facilitators during their training ato agid nga gisubsob ang tanan para lang gid nga sila andam nga mo-facilitate alang sa ato ang Friendship Camp. Tonight I will declare that the Friendship Camp 2024 with the theme Striving Onward, Uplifting Lives will be officially open. Welcome to Batanon! So kami first timer mo, so excited kami sa mga moabotay pang activity no. So thankful kami nga nakadumi dire. Pinaka memorable gyud kay kana gyud magsalom gyud sa lapok. Lapok-lapok gyud. Ingon nga inyohang alagad sa pamatanon sa mga Peninsula Mission, ako nag-aagda nga atong salbutan, atong apilan, ug atong usahan atong pamatanon ang kadasig sa atong mga delegado sa unom ka mga zona sa Buanga Peninsula Mission tungod kay kini nga programa usab gisuportaran sa atong mga pangulo sa misyon ug sa mga pastor ug sa atong mga batanon. Welcome kamong tanan sa ato ang IFCAM 2024. Ang Dios magapadalangin.